빛을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. Ini udah pagi, anjir. Aduh, jam berapa nih? Wow, kenapa gue, aduh. Beneran Jir, udah pagi. Jam berapa sih? Perasaan gue tidur baru 5 menit deh. Hah? Oh my god, ada ras terkuat di bumi coy. Aduh, kalau misalnya nih gue keluar sekarang, gue pasti bakal dijulitin sih. Karena gue belum mandi anjir, mana baru bangun lagi. Sepertinya ini petanda agar gue mandi. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. Lo ngapain di sini? Pasti lo mau ngambil duit gue lagi kan? Minta duit lagi kan? Fix ini mah. Lo tuh kalau kesini tuh kalau nggak minta duit ya pasti mau nyolong motor gue. Wah, lo dukun ini, fix. Kok lo tahu sih? Gue kesini mau minta duit sama lo. Jadi, boleh ya? Kagak ada. Enak aja minta duit mulu sama gue. Lo ada duit apa? Wah, duit lo segunung di rumah lo nggak ambil. Minimal lo pakai duit lo. Ih, mana ada duit gue segunung. Split kali pun. Itu pun, bontek kau bate. Masa minta duit doang nggak boleh sih? Biasanya lo juga ngasih gue duit tiap hari. Nah ini, gitu doang. Sama best toto sendiri. Udah gue nggak mau lagi ketemuan sama lo. Ngambek. Paling nanti malam dia ke rumah gue lagi. Itu siapa anjir? Ngapain dia? Dia mau nyolong motor Al juga sama gue. Hai adek, lagi ngapain nih? Kak, duduk ke sini. Kamu ngapain di sini? Ngapain juga kita harus duduk? Emangnya kamu sembunyi dari siapa sih? Kamu lagi main ya? Iya kak, aku lagi main. Kak, gak usah berisik. Aku lagi main petak umpet nih, nanti aku ketahuan. BTW, kakak mau ikut main gak? Wah, boleh sih. Aku mau ikut main juga kalau diajak mah. Yeay! Aduh kak, jangan berisik. Hehe, sorry. Gini deh. Kakak boleh ikut main sama kalian gak? Kakak gabut banget anjir di rumah. Mending main sama kalian gak sih? Boleh ya?
Wih asik akhirnya gue main sama bocil. Kakak boleh panggil kita kalau misalnya kakak lagi gabut lagi. Soalnya kita juga kayaknya seru deh kalau main sama kakak. Soalnya kita kan bocah-bocah semua. Emangnya nggak apa-apa nih kalau aku ikut main? Ya nggak apa-apa lah kak. Iya kak, nanti kalau misalnya kakak sekolah, nanti pas kakak pulang sekolah, kami bisa main sama kakak. Hihihi, nggak apa-apa ya kan kak? Kalau kakak main sama kami Ya aja. nggak apa-apa lah, seru banget kayaknya main sama kalian. Change your life, a few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make Dasar Nara, main kok sama bocil. Aduh Jeng, itu Neng Nara itu cakep banget ya kan Jeng. Mana dia friendly banget lagi sama anak-anak kita. Aduh, baik banget ya kak Neng Nara itu. Iya Jeng, saya teh setuju. Mana dia cantik pisan, apalagi dia itu cocok banget tahu sama Den Albara. Sangat-sangat oh my god banget. Lihat deh tadi Jeng. Hihihi. Ih. Satu, dua, tiga. Ya, itu diambil bolanya, itu tuh lo ditendang, jangan ditangkap, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan nanti lo kena. Jangan kayak gitu. Aduh, ini nggak boleh kayak gitu. Ditendang, jangan diituin terus. Ayo, semangat tim A, tim B, ayo. Ye, kalian pasti bisa. Aduh, siapa yang menang? Nanti yang menang kakak traktir es krim deh, segudang. Nggak bercanda. Duit gue dikit anjir. Cantik banget jodoh gue. 네가 내 옆에 있는 게 당연해서 돌아서는 널 보면 가슴이 먹먹해 숨이 막히잖아 그 누가 날 너처럼 사랑해줄까 누가 나처럼 널 사랑해 천 번을 헤어진다고 해도 그 말 진심만이라는 거 알잖아 딱 한 번 더 사랑을 믿어줄래 나를 한 번 더 받아줄래 내가 돌아갈 곳은 너뿐이야 내 남은 사랑 너에게 바칠게 Lo ngapain malam-malam ke rumah gue? Emangnya lo nggak mau tidur apa? Udah jam berapa nih Nara? Ya, gue gabut lah, makanya gue ke rumah Allah. Kalau gue bisa gabut di rumah gue, ya gue bakal buat ramen anjir. Tapi gue nggak boleh makan mie, nanti lo cepuin lagi ke mak gue. Ya iyalah, lo itu masih sakit, belum boleh makan mie. Kalau misalnya makan mie, nanti kalau lo sakit lagi gimana? Gue nggak mau ya dengar kabar kalau lo sakit. Pasti lo khawatir kan sama gue, makanya lo bilang begitu. Sejak kapan gue bilang gue khawatir sama lo? Gak ada ya sejarah hidup gue kalau gue khawatir sama lo. Oh gitu. Lo nggak sayang lagi sama gue, makanya lo nggak khawatir lagi sama gue kan? Aku deh. Dari kapan gue suka atau sayang sama lo? Lo kayaknya bisa deh tambah-tambahin cerita kayak gitu. Kapan gue sayang sama lo, kocak? Monyet, kalau misalnya lo nggak suka sama gue atau nggak sayang sama gue, lo ngapain nerima perjodohan itu anjir? Itu ya adalah alasan gue ngapain gue kasih tau ke lo, nanti lo juga tahu sendiri. Wah, jangan-jangan gue dijadiin taruhan atau lo cuma mainin gue lagi yang kayak di film-film itu. Pasti nih mah. Kalau soalnya lo itu mencurigakan banget anjir. Gak ada gue jadiin lo mainan atau jadiin lo taruhan tuh gak ada. Untuk alasan itu gue belum bisa kasih tahu sekarang.
nanti lo juga bakal tahu. Yang pastinya lo nggak usah mikir negatif sama gue nggak mungkin punya pemikiran seperti itu. Gue punya hati kali. Dan BTW, lo itu nggak usah lah deket-deket sama cowok lain. Ngapain juga lo juga dari dijodohin sama gue. Awas aja lo ya. Berat anjir ih. Iya, awas. Berat. Now game's over. Who's gonna be with us? Drop this. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. Anjir, kurang ajar banget sih Aldara ninggalin gue. Disuruh jalan kaki gue anjir. Emang pukima kali anak satu ini. Gue minta tungguin malah ditinggalin. Lihat aja ntar gue bakal ngambek sama dia ngambek-ngambeknya. Awas aja dia nanti di sekolah gue nggak bakal lagi mau nyontekin lo. Ih, lihat aja ntar nggak bakal gue maafin lo Albara buntet. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright. Gak apa-apa lah. Lah, Mia, Yuta. Yeah, aku mau tes. Dia mau aku ada mau cash. But you know that I'm the best. Kalian ngapain di sini? Kalian nggak sekolah ya? Kenapa nggak sekolah? Lagi pula kok pagi-pagi udah di sini sih? Kami memang udah dari sini kak, dari subuh. BTW kami nggak sekolah karena guru kami itu pada rapat berdua. Dan yang lain itu pada sekolah kak, kan kita beda sekolah. Iya nih kak, BTW kakak mau kemana? Gitu. Ya kakak mau sekolah lah, mau kemana lagi? Kakak duluan ya, nanti kakak terlambat lagi. Dah. Kau rasakan tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Dia tanya aku punya plan. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Lah gue kira udah sedikit orangnya, ternyata masih rame. Mereka pada nggak masuk kelas apa? Ah udahlah, mending gue masuk ke kelas terus gue bakal marahin Albara Bagong. Hah, Albara? Anjir emang Albara setan, kurang ajar babi, kurang ajar banget tuh orang. Ih, jadi dia ninggalin gue cuma gara-gara mau nganter cewek lain, kurang ajar. Heh Albara, kata lo mau pergi sebentar tapi lo tinggalin gue ya tadi. Kenapa lihat-lihat kayak gitu? Merasa bersalah? Emang lo salah anjing. Nar, gue bisa jelasin Nar. Nar, tolong jangan marah dulu Nar, please. Gimana caranya gue gak marah coba? Lu kayak gitu ya sekarang sama gue, udah yang baru. Oh gitu ya, dasar buaya lo. Gak cool lagi lo depan gue. Najis tau gak? Gayanya aja kemarin bilang gue gak usah deket-deket sama cowok lain. Lah lo sendiri gimana kocak?
Ah, udah gak mau lagi gue sama lo. Anara, Just stay with me. I need you to stay with me. Nar, please dengerin gue dulu please. Nggak usah marah gitu dulu please. Gue janji gue bisa jelasin sama lo. Mending lo buang jauh-jauh omong kosong lo itu. Gue gak peduli lagi ya sama cowok modelan kayak lo itu. Wah, udah kecewa berat gue. Gak mau lagi gue sama lo. Ah, majak. Anara, please. Tadi itu dia tuh murid baru loh. Jadi gue itu nganterin dia karena ketemu di jalan. Dan gue itu sebenarnya mau balik lagi ke jemput lo. Tapi karena gue pikir kayaknya lo udah pergi. Jadi ya gue nggak balik lagi. Maaf ya. Maafin aku. Anara, minta maaf. Anara minta maaf. 가슴이 터질까봐 Ah, 오던지니 나를 놓지 말아줘 제발. Ya deh, iya gue maafin lo. Awas aja lo kayak gitu lagi. Gak mau lagi gue sama lo. So stay Emot najis. with me. I need Nah you gitu to dong kalau stay gitu. with me. Kenapa nggak dari tadi aja sih gue begitu? Pasti langsung maafin deh. 아름다운 미소 Ya udah, ayo kita ke kelas bareng. 속에서 헤매곤 해. Lah, pas dimaafin sifatnya berubah 360 derajat anjir. Fix ini akal-akalan dia aja nih. Ya udah, ayo. Lain kali kalau dia ngambek gue gituin aja. 처럼 아름다웠던 그 추억도 이제 Anara Nazela Wiratama, kenapa lo tadi di kelas nolakin gue, hah? Lo masih marah sama gue? Perasaan tadi lo udah maafin gue deh. Gue harus apa biar lo mau maafin gue? When you were here, the stars disappear. Nothing can Gak tau, mas mikir gue, pikir aja sendiri. We should be dancing. Girl, you look stunning. Ya elah, lo itu yang gak peka banget jadi orang. Ke ini gue minta maafin lo tuh karena apa? Karena lo wajah lo begitu tadi. Kalau nggak mana mau gue maafin lo, kocak. Dan lo ternyata begitu doang. Ah, gue udah tahu ya rencana lo. Lihat aja, gue nggak bawa lagi maafin lo. Dancing to treasure the feeling. But it's the whole love. Gak ada maaf-maaf. This is the way that we both want to feel. Lah kenapa bocah? Biasanya bompan-bompan aja gue giniin. Oh, fix ini mah rencana gue gagal. It's the whole love. Come on and hold. Ah, sakit anjing. Minta maaf, Alvara janji begitu lagi dari jodoh lo. Dih, najis. Minta maaf kalau lewat kertas. Baik kelas banget anjir.
Nara, berhenti. Apalagi sih anjir? Hey kid, don't ever let them get inside your head. Lo sampai kapan mau diamin gue What to terus? do in life instead of everything you Gak tahu, know that you selamanya can aja get. kali. Don't let them guide your life towards regret. Aku minta maaf kalau misalnya gue ada salah. Udahlah, kita kan udah dewasa, nggak usah kayak gitu. Kita bisa bicarain baik-baik. Masa kayak gitu doang kamu marah sih? Sampai kapan mau diramin aku? Ayo lo kayak gitu doang. Gak tau gue, seharusnya dari awal kita gak usah kenal aja. Alright, just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards your prime, surround yourself with open minds, people can change your life. Siapa yang ngajarin kayak gitu? With intent, can help Lo you nggak feel boleh ya ngomong alive. kayak gitu Find ke a gue. passion, take some action, and with a little time. Deket banget anjir. Nara, Now game's over. Who's gonna be with us? lepasin tangan lo dari cewek gue. Gue nggak terima ya cewek gue dipegang-pegang sama lo. Lepasin ke anjing. Dia tuh punya gue. Lo nggak usah ambil cewek gue anjir. Gue peringatin lo nggak usah deket-deket cewek gue lagi. Gue bisa kali jagain dia, nggak usah lo pegang-pegang dia. Lo bisa nggak sih nggak usah gatel jadi cowok? Santai dong bro, gue cuma bantuin cewek lo anjay, bukan ngerebut. Tapi gue nggak bisa jamin ya kalau misalnya cewek lo nggak kepincut sama gue. Siap-siap aja, cewek lo bakal jadi punya gue. Males banget gue sama si Tai itu. Enak aja dia mau ngerebut Nara dari gue. Langkain dulu mayat gue anjing. Benci banget gue hari ini. Udah dicuekin Nara, ketemu orang senting kayak gitu lagi. Ya elah, sial banget gue hari ini. Mana ketempelan jin omong warnapin lagi tadi. Siapa lagi? Katanya masih marah sama gue. Kok lo mau kesini sih? Kenapa lo udah maafin gue? Ya deh, iya gue maafin lo, tapi izinin gue nginep sini ya. Gue males banget anjir, takut banget. Gue habis nonton film horor. Ya besok sekolah dan gue males dan takut banget anjir tidur sendiri. Ya gue nginep sini ya, hehe. Sebentar aja, please ya, please lu kan baik hati dan tidak sombong. Iya deh iya. Yang penting lo maafin gue. Gara-gara lo nginep sini, jadi hari ini gue tidur di sofa deh. Ya elah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting lo maafin gue. Udah ayo masuk. Ada yang mau gue omongin sama lo. Tadi lo bilang lo mau ngomongin sesuatu. Kayaknya si Tai itu dia suka deh sama lo. Lo nggak usah deh deket-deket sama dia. Udah dijodohin juga sama gue. Mendingan lo itu ya udah deh sama dia, sama yang lain juga. Nggak usah deket-deket sama dia. Dia anjir, dia buat tai gitu, apalagi rambutnya. Emang lo nggak bau apa dari deket dia? Lo apaan sih, sansi amat jadi orang punya hubungan juga kagak sama gue. Lagian juga gue nggak bakal suka sama dia. Emang lo punya bukti apa kalau dia tuh suka sama gue, bodoh? Tadi dia bisik-bisik sama gue kalau dia tuh suka sama lo. Udah deh, lo tuh nggak usah deket-deket dia lagi. Kayaknya dia suka banget deh sama lo. Udah deh, lo tuh jauh-jauh aja dari dia. Ngapain juga lo jauh dari dia. Dia itu punya gue. Tau gak sih? Kita tuh udah bestian dari lama. Aja lo mau diambil. Enak aja gue punya lo.
asal lo tahu ya, gue itu punyanya Lee Hee-sung and Hypen. Lo tahu gak seganteng apa dia tuh lebih ganteng dari lo ya. Suka-suka kau lah, terserah. Gue nggak peduli lagi. Lagian kan kita udah jodohin, berarti lo tuh udah punya gue. Oh, Udah berapa kali gue bilang gue itu bukan punya lo. Gue itu punyanya Hisang nih. Hisang ganteng banget kan. Emangnya lo muka kayak opet, kurang ajar banget lo ya. Udah dibilangin dari tadi gue tuh punyanya Hisang, bukan punya lo. Si Hisang marah lagi ke lo kalau ayangnya diambil. capek terserah lo, gue nggak peduli lagi. Gantungan juga gue. Itu siapa anjir? Siapa yang ngajak si tai kesini, hah? Siapa yang bolehin dia kesini? Dasar kupret. Maksudnya gue kurang ajar banget ya lo ngatain gue kupret. Bukan lo anjir. Rambut coklat tai, laki-laki. Oh, itu sepupu gue karena dia kebetulan main di rumah, jadi gue disuruh tante gue alias emaknya dia untuk ajak dia main ke tempat lo dan Nara. Ya karena gue baik hati dan tidak sombong dan plus istrinya Jai, dan ya udahlah ya, gue bakalan turutin. Tapi ya nggak apa-apa sih, soalnya gue dibayar sama tante. Hehe, nggak apa-apa kan kalau dari sini? Ya nggak apa-apa lah anjir. Gak. Udah gak usah itu liatin monyet yang di belakang. Dia tuh emang lepas kandang aja tadi, maaf ya. Lo nggak apa-apa kok di sini. BTW, lo kok bisa di rumahnya Albara ya? Kalian habis ngapain? Cie. Ada sih, gue nginep di rumahnya aja karena gue habis nonton film horor. Terus gue takut banget anjir, ya udah gue kesini. Anjir lo, hati-hati lo. Ntar lo digrepe-grepe lagi sama si Albara. Ih, kalau gue sih takut ya jadi lo. Mana si Albara congeknya kayak gitu lagi. Kalian belum ngapain kan? Apa sih bis? Kita tuh beda kasur anjir. Tiap gue nginep dia tidur di sofa. Ya itulah ya, gue kuasain kasur dia, bodo amat. Ya udahlah ya, jadi nongkrong gak nih? It's time to get down. El, gue sayang banget sama lo, El. Terima kasih lo udah ngajarin gue apa itu cinta. Makasih, El. Makasih. Gue sayang sama lo. Gak ada yang bisa gantiin lo di hati gue. Makasih, El. Udah mau jadi bagian hidup gue. Walau cuma sesaat. Gue sayang sama El. I love you. Film apaan aja nggak seru amat.
Serujan juga Rainbow Ruby sama Baby Bass. Iya nggak sih? Yuk, kocak, ngelonjak. Kalau lu nggak suka, nggak usah nonton lah. Orang bagus gitu kok. Dih, apa sih lu sokap banget jadi orang? Kenal aja kagak kita. Kalau mau cari teman ya harus sokap dulu lah. Mana sih lo nggak punya teman ya lo? Dikit banget teman lo. When you were here, the stars disappeared. Nothing can outshadow just the you were. We should be dancing, girl, you look stunning. Let's spend the night together to reach the morning. Up and above.